النبي فضتم بذكر الحبيب حبيب ربي للرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فضتم بذكر الحبيب حبيب ربي إلى الرحمن أقرب قريب حيث التجلي من الرحمن نعم الكريم بعذب وده وإحسان وفضل عجيب اصحابه بالذكر تصبح في البقال صحيب في دار إحسان من يسمع لعبده يجيب يا ذاكرين النبي فضتم بذكر الحبيب حبيب ربي للرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فضتم بذكر الحبيب حبيب ربي للرحمن أقرب قريب طابت لي من عاش خائف للمهيمن ركيب الذكر للمصطفى هو شور بنا للذبيب واغفر لنا يا إلهي من ودادي نصيب وصلي ما البرك لعلعاه أجاب المجيب يا ذاكرين النبي فضتم بذكر الحبيب حبيب ربي للرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فضتم بذكر الحبيب حبيب ربي إلى الرحمن أقرب قريب عليه وآله جميعا ثم من له صحيب واجمع به الشمل يا ربي سما يا مجيب على الهنا والمسرة والصفاء العجيب تسقى بكاسه كفى والله نعم الحسيب يا ذاكرين النبي فذتم بذكر الحبيب حبيب ربي الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فذتم بذكر الحبيب حبيب ربي الرحمن أقرب قريب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه فأبوه آدم نال تكريمة به وله الملائكة ربنا قد أسجدا بقوائم الأرش أسماء محمد
مع الإله فبان رتبة أحمد صلى الله عليه وبه دعا متوسلا فأجابه بالولد الأزكى قبلنا الوالدا صلى الله عليه ولم يزل متنقلا في الأقرامين وكلهم لله جل وحدا صلى الله عليه والله يكله بعين عناية حتى تلقاه ناب قد مجدا صلى الله عليه عبد لله فحملت آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا صلى الله عليه ولم تجد ثقلا ولا ألما وكم قد شهدت آيات تسمو سددا صلى الله عليه حل السعود وضجت الأملاك عند الودع بالتسبيح قد فاض الندى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرزت شمس الهدى فبدا قطيع سر مقهولا ومختونا بهيا للمهيمن شاجدا صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك قد بدات أنوار أحمد في الوجود تتواجد فالسماوات أضاءت والأراضي بمحمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك حل سعد وفخر وعطاء ما له حد رحمة الرحمن طه ذخرنا هنا وفي غد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يوم يأتي بلواء تحته من كان واحد
آدم والرسل طرايا له والله سدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ومقام الحمد أسمى وبه طه تفرد فلنا العذو بطه ولنا الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجمعنا جميعا يا الله في الجنان نتخلد يا الله ربي فاغفر ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله رفقة المختار أحمد يا الله خاتم الرسل الممجد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وبه هبنا المواهب يا الله وارض عنا بمحمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وانصر الحق وأهله يا الله بالصفا والأنس نسعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نصر راية حبيبك في جميع الأرض نشهد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رغم طاغ كفور لصريح الحق يجحد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى ويقين حين ينفد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صل يا ربي وسلم على النبي ولي بلا عد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم الله يا رحمن يا رحيم يا مالك عطاؤه فخيم قدوس قدس بالصفاء روحي وافتح علينا أكبر الفتوح سلام يا مؤمن آمن رزاق يا فتاح يا عليم إفضاله وخيره عميم يا قابض يا بسيط هبنا المنى يا خافض يا رافع كن عوننا معيذ يا مذل هب لي عيزا سميع يا بصير كل حرزا سميع يا بصير كل حرزا يا حاكم يا عدل عامل بالكرم لطيف يا خبير وادفع النقم حليم يا عظيم يا غفور شكور يا علي يا كبير حفيظ يا مقيت يا حبيب
جليل يا كريم يا رقيب مجيب يا واسع مشهدي حكيم يا ودود صافي موردي حكيم يا ودود صفي موردي مجيد يا باعث ابعث همتي شهيد يا حق وحقك وجهتي وكيل يا قوي قوي لليقين متين يا ولي كن لنا معين حميد يا محصي فاصلح الأمور مبدئ يا معيد وشرح صدور محيي مميت ربنا اصلح القلوب يا حي يا قيوم واكشف الكرب يا حي يا قيوم واكشف الكرب يا واجد يا ماجد هبنا الآمل يا واحد يا أحد عز وجل يا فرد يا صمد أصلح الشؤون يا قادر مقتدر جل الحضن مقدم مؤخر كن عوننا أول يا آخر واكشف ضرانا يا ظاهر يا باطن اصلح ما ظهر وباطنا يا والي يا متعالي بر وباطنا يا والي يا متعالي بر تواب تب وفي العيدا يا منتقم عفو يا رؤوف سامح من نادم يا مالك الملك اعطيني مرامي فأنت ذو الجلال والإكرام مقصيت يا جميع يا الحيور غني يا مغني وضعيف الأجور يا مانع يا ضر اكفينا الضرر يا نافع فاعنا فأنت المدخر يا نافع فاعنا فأنت المدخر يا نور نور واهدينا يا هادي بديع أصلح باطني والبادي يا باكي يا وارث يا رشيد صبور هبنا فوق ما نريد من كل خير ها هنا والآخرة وزدنا وضاعف للهبات الوافرة وهب لنا الحنان يا حنان وامنن علينا إنك المنان وامنن علينا إنك المنان بالمصطفى خير الأنام الطاهر ذي القدر والوجه المنير الزاهر ذي الجاه والذكر الجميل العطير وأكرم الشفعاء عند الفطير صلى عليه الله والآل الغرار وصحبه وتابعين بالأثر مسلما في كل حين أبدا والحمد للرحمن دابا سرمدا والحمد للرحمن دابا سرمدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين دائم الإفضال عظيم النوال الحمد لله الرحيم الرحمن
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan al-hadiri ma'a man salla alaihi fi kulli zamanin wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan fi kulli an ila yaumi wad'il mizan. Subhanaka la ilma lana illa Allahumma sahil lana hifdhal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunnar rahimin. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat, hidayat dan taufiknya, hingga alhamdulillah pada waktu yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kembali kita bersama di malam Kamis. Bersama di sini kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita berusaha untuk memahami sekelumit daripada apa-apa yang Nabi SAW panjang, karena di Al-Fatihah ada semua, ya, rahasia Al-Quran semua ada di Fatihah. Sampai-sampai bukan satu atau dua ulama, banyak ulama mengarang kitab khusus membahas tafsir surat Al-Fatihah. Memang luar biasa indah Fatihah itu, indah. Ala kulli hal, kita membahas di minggu yang lalu, masuk ke pembahasan ayat yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bahas bahwasanya ayat ini adalah ayat pertengahan. Di situ dibagi antara penghambaan kita kepada Allah, iyyaka na'budu, kemudian permintaan kita, wa iyyaka nasta'in. Nah, yang ayat-ayat sebelumnya itu apa namanya? Khas billah, tentang Allah semua. Al-basmalah, kemudian hamdalah, kemudian ar-rahmanir rahim, malik yaumiddin. Ini semua sifat-sifat Allah. Iyyaka na'budu itu kembalinya ke pertama. Inilah Allah Ta'ala Rabbul Alamin, Malik Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim. Oleh karena itu iyyaka na'budu. Iyyaka nasta'in ke yang setelahnya. Iyyaka nasta'in. Oleh karena itu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yani subhanallah, ini pertengahan, barzakh, ya, pemisah antara alamul khalq sama alamul khaliq, wahakadha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di perkataan mereka iyyaka na'budu syariah, iyyaka nasta'in haqiqah. Wahakadha. La ilaha illallah. Kata ajib ikhwan. Nah, di antara makna yang kita pernah dengar dari Sayyidil Habib, coba lihat, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Kalau seandainya dibilang gini, iyyaka na'budu wa nasta'in, artinya sama. Hanya kepadamu kami menyembah dan kami minta pertolongan. Tapi bisa ada dua kali iyyakanya. Padahal satu pun cukup. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Diulangin iyyaka itu, wahakala. Untuk apa? Nah, jelas sekali. Ini buat takkid, ikhwan, memastikan. Yuk kembali kepada Allah. Contohnya gini. Dengan berkat ente, ane bisa masuk, ane lulus, ane diterima. Tak, banyak tuh kan. Semua ini pertolongan engkau. Ini luar biasa. Tapi lebih hebat lagi, lebih tinggi lagi kalau satu persatu. Berkatmulah aku diterima. Lagi, berkatmulah aku lulus. Berkatmulah. Nah, begitu. Diulangi. Jadi benar semua ini, kalau bukan karena inti aneh nggak ada apa-apa. Nah, begitu artinya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Ya Allah, kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Begitu, ikhwan. Nah, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ajib di sini iyyaka na'budu. Padahal kita sendiri. Kenapa kalau dalam bahasa Arab kan ma'ruf na'budu dhamirnya nahnu, kami. Padahal yang ngomong kita sendiri.
Semestinya ana a'budu. Hanya kepadamu aku menyembah. Kok ada kami? Nah, di sini Sayyidul Habib memetik makna yang indah. Begini kata Sayyidul Habib. Ini isyarah bahwasanya kalau ente mau masuk ke hadratullah, jangan sendirian. Kalau bisa rombongan. Wah, kata. Rombongannya siapa? Rombongannya Rasulullah. Oh, rombongannya Rasulullah, rombongannya para sahabat, rombongannya semua bareng-bareng. Wah, kata. Di sini kita masuk dalam perihal jamaah. Yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu ada sama siapa? Sama jamaah. Begitu ya, kawan. Yadullah ma'al jamaah. Nah, masuk dalam rombongannya Rasulullah. Semua hamba-hamba yang pernah mengatakan kalimat ini, kita masuk di dalam situ. Wah, kata. Kalau seandainya kita masuk sendirian, belum tentu kita diterima. Tapi kalau kita jadi buntut, berkat yang di depan kita masuk juga akhirnya. Begitu dibilang. Begitu kan. Kalau ente masuk ke suatu gitu perusahaan, belum tentu ini kenal sama ente. Tapi ente punya teman yang sebentar lagi bakal masuk nih. Dan si teman ente ini terkenal di perusahaan ini. Apa yang kita buat? Kita tunggu dulu. Dia masuk, kita masuk di belakangnya. Gitu. Pasti diterima. Nah, inilah arti daripada iyyaka na'budu, kami. Aku masuk dari dalam keberkatan Rasulullah, dalam keberkatan semua sahabat, keberkatan semua para anbiya dan mursalin. Na'budu wa hakadha. Iyyaka na'budu juga sama. Iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza ajib ikhwan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Ini titik yang luar biasa dalam pembahasan keikhlasan, ketulusan. Iyyaka na'budu, magam di antara magam-magam keikhlasan. Tidak ada persekutuan sama sekali. Enggak ada, hanya kepada Allah sahaja. Tidak menyembah yang lain ataupun menduakan dengan yang lain ataupun bertoleh memalingkan ke yang lain. Enggak, hanya kepada Allah Ta'ala. Ikhlas, tulus. Dan memang ikhlas itu susah ya kawan, ya enggak. Allah berfirman dalam hadits qudsinya, al-ikhlasu sirrun min asrari wa hakadha. Hadisnya dhaif tapi ikhlas itu adalah rahasia dari rahasiaku, kata Allah Ta'ala. Enggak sembarang Allah Ta'ala kasih kepada orang. Begitu ya kawan. Pembahasan ikhlas ini panjang ya. Panjang. Banyak kita mengira kita sudah ikhlas, tapi tuanya jauh banget kita dari keikhlasan. Walaupun kadang-kadang kita lagi beribadah sendirian. Ikhlas deh. Betul, lebih lebih dekat ke keikhlasan kesendirian itu. Tapi kadang-kadang itu pun kita riak. Loh, kok bisa? Padahal sendirian ini. Kita sendirian di kamar, nggak ada yang tahu ibadah kita. Tapi bisakah riak di situ? Bisa. Loh, kok gini? Ente sendirian ngamalin ibadah. Atau pas ketika keluar, kita hadir majelis taklim contohnya, ataupun kita hadir pembahasan membahas tentang ibadah kita yang kita barusan tuh lakukan di kamar. Sedikit ada kegeeran dikit. Oh, alhamdulillah, Anda sudah lakuin tadi. Wah. Artinya mereka sampai membahas perihal kesenangan hati ketika dibahas amal ibadah itu faktor bahwasanya itu ibadah nggak ikhlas 100%. Karena ada di sini menganggap wah, gitu. Ada GR-nya kalau bahasa gitu. Selagi ada GR-nya belum ikhlas. Kata Imam Ghazali. Kalau kita baca di Ihya Ikhwan atau di Minhajul Abidin, wah, jauh banget kita dari ikhlas. Ala kulli hal. Iyyaka na'budu, menafikan persekutuan. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Artinya apa? Ibadahku ini dan semua apa yang aku lakukan, betul, na'budu nisbatnya ke kami dari segi asbabnya, tapi hakikatnya itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pertolongan dari Allah. Kalau Allah Ta'ala tidak kasih taufik, kalau Allah nggak kasih inayah, kalau Allah nggak kasih i'anah, nggak akan bisa kita untuk melakukan ibadah sedikit pun. Nah, makanya Nabi SAW waktu udhiyah, nyembelih udhiyah itu, sebelum baginda menyembelih kambing itu, baginda berkata gini, Allahumma, ya Allah, inna hadza minka wa ilaika. Ini ya Allah berasal darimu dan aku persembahkan kepadamu. Wah, kata. Jadi bukan minni, bukan minallah ini. Minallah ini kita ajarin ikhwan. Emang jadi makanya untuk ujub itu sebenarnya jauh sekali kalau kita merenungkan iyyaka nasta'in. Enggak bisa apa-apaan.
Nggak pantas kita untuk menisbatkan amal kepada kita. Padahal memang luar biasa. Semuanya murni karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka nasta'in. Sebagai menambahkan, Allahumma inna hadza minka. Semua ini ya Allah berasal darimu. Semua ibadah itu darimu ya Allah. Wa bika, dan denganmu. Ya, ketika aku beribadah itu dengan pertolonganmu. Kalau seandainya engkau cabut pertolongan itu, tak sudah langsung putus ibadahnya. Terus berkesinambungan gitu ya. Senantiasa faqir, membutuhkan pertolongan Allah Ta'ala. Kemudian aku persembahkan ini semua kepadamu juga. Wa ilaika. Allahumma inna hadza minka wa bika wa ilaika. Wa hakala. Semuanya begitu ya ikhwan. La ilaha illallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini baru dalam hadis qudsi disebutkan dalam beberapa kutub. Wa hatta di sini kita bertafsir menyebutkan ketika hamba menyerukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu Allah Ta'ala berkata, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ya kan? Inilah perjanjian antaraku dengan hambaku, ya, dan silahkan mau minta apapun aku akan kabulkan. Kata wa li'abdi ma sa'al. Nah, makanya ihdinas siratal mustaqim. Kita diajarin berdoa di sini, ikhwan. Ayat yang setelahnya doa itu sampai akhir Fatihah isinya doa. La ilaha illallah ihdinas siratal mustaqim. Perihal doa ini luar biasa. Luar biasa. Nah, ini sumbernya dari iyyaka nasta'in. Kepadamu kami minta pertolongan. Nah, di antaranya ini ya Allah, kami minta ihdinas siratal mustaqim. Berdoa. Doa ya di Al-Fatihah 2 ayat. Ihdinas siratal mustaqim, habis itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ila akhir. Jadi doa itu suatu yang luar biasa. Jangan kita meremehkan doa. Bagiannya dari Fatihah besar. 2 dikasih sama Allah Ta'ala untuk doa. Memang luar biasa doa itu, ikhwan. Dan nggak ada sesuatu yang bisa menangkal godok ataupun gadar kecuali doa. Betul. Biasa bersabda, apa namanya? Doa ketika kita panjatkan dan dinaik ke atas, dia akan bertemu dengan godok dan godar di langit. Godok dan godar mau turun, tapi ditangkal oleh doa ini, berantem di langit itu. Akhirnya gimana? Nggak turun godok godar itu, nyangkut, ditahan sama doa. Begitu ya kawan. Doa ajib. Fi riwayah ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Bahkan dalam riwayat bukan cuma ibadah saja, ad-du'a mukhul ibadah. Inti daripada ibadah, mukh bisa diartikan otak, bisa, dan juga bisa diartikan sumsum yang ada di dalam tulang. Itu arti mukh. Lubuk yang terselubung dari ibadah adalah doa. Doa, ikhwan. Salat hakikatnya apaan? Doa. Salat itu doa. Luar biasa doa itu, ikhwan. Nah, dibilang gini, kalau seandainya engkau mau mengetahui ini orang Allah Ta'ala cinta nggak sama dia, lihat banyak nggak dia berdoa. Itu syukur. Doa adalah tanda bahwasanya Allah Ta'ala mencintai hamba itu. Nah, seringkali kalau kita duduk dengan para salihin, para aulia, dikit-dikit doa. Rabbana yahfadzak, insyaallah Allah yahfadzak. Kalau di sana hatam marahnya pun doa. Kita dimarahin pakai doa, bukan pakai cacian. Enggak, orang tua marahin anaknya diapain? Didoain, Allah yahdik. Allah yahdik, ya doa. Ya, daripada dicaci mending didoain. Ya enggak? Allah yahdik. La ilaha Allah yahfadzak. Ini doa semua itu, ikhwan. Allah, itulah kaum salihin, dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Dan hadza rajul mahbub 'inda Allah. Hadza doa ajib. Doa mukhul ibadah. Dan dibilang kayak gini, Ibn Athaillah Sakandari menerangkan dalam Hikam dan juga hampir di abiyat. Ya Rabbi, law lam turid naila ma arjuhu wa atlubuhu min faydi ifdalika lama alhamtani talabah. Ya Allah, kalau seandainya engkau tidak berkehendak untuk memberikan apa yang aku minta, niscaya tidak akan engkau ilhamkan doa ini kepadaku. Maksudnya apa? Ketika Allah Ta'ala memberikan ilham kita untuk berdoa kepadanya, itu tanda bahwasanya Allah akan memberimu karunia itu. Dimulailah dengan doa. Nah, yakin makanya tiap-tiap yang ente utarakan dalam doa ente pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah nggak ngabulkan, ngapain Allah Ta'ala kasih ente ilham untuk berdoa kepadanya?
Ya enggak? Begitu ya kawan. Itulah keyakinan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, kata Nabi SAW. Berdoalah dalam keadaan kalian yakin itu doa akan diijabahkan oleh Allah Ta'ala. Dan memang ini jaminan. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Nah, Nabi SAW bersabda, yustajabu li ahadikum. Senantiasa doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Enggak ada ceritanya doa enggak dikabulkan. Hanya saja malam ya'jal, selagi hamba itu tidak tergesa-gesa. Kalau hamba itu tergesa-gesa, ya sudah, dia sendiri yang menutup dari kalam. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, maksudnya apa tergesa-gesa? Nabi menjawab, yaqul da'autu falam yustajab li. Ketika hamba berkata, aku sudah berdoa tapi kok belum diijabahkan, ya kalau begitu sudah ente sendiri yang menutup. Jangan sampai bilang, ini sudah doa tapi kok nggak dikabulkan ya. Nah, itu berarti ente sendiri yang nutup pintu. Jangan bilang kayak gitu, jangan putus asa dan terus meminta dengan keyakinan Allah pasti akan memberikan. Tinggal nunggu waktu ntar. Nah, kita sering al-ujalah, ya kan. Kita sering tergesa-gesa. Yakin doa itu pasti mustajab, yakin 100%, nggak ada keraguan sama sekali. Tapi ntar dulu, mustajabnya doa itu pasti. Tapi kapan akan diijabahkan? Nah, ini terserah Allah Ta'ala. Terserah Allah Ta'ala. Di waktu yang pas, di saat yang pas. Kadang-kadang ini sudah lupa doa itu, tapi Allah nggak lupa. Begitu ya kawan. Iya kan? Beliau berkata dalam hikamnya, fil waqtil ladzi yuriduhu huwa la fil waqtil ladzi turiduhu anta. Iya betul telah menjanjikan ijabah. Iya, Allah Ta'ala telah menjanjikan mengabulkan doamu. Tapi di waktu yang telah ia tentukan, bukannya di waktu yang engkau mau. Begitu. Tapi yakin itu pasti akan terjadi. Nah, yakinlah ya ikhwan, jangan putus asa. Tinggal nunggu waktu dan jangan tergesa-gesa. La ilaha illallah. Jangan kita meremehkan doa. Oh, ente cuma bisa doa toh. Doa itu luar biasa. Doa adalah salah satu dari usaha. Ya, usaha dengan berdoa. Begitu ya, kawan. Dalam syairnya mereka berkata, atastahzi'u bid-du'a wa tazdarihi wa ma tadri ma fa'ala ad-du'a'u. Sihamul lail la tukhti walakin laha amadun walil amadin ghida'u. Apakah engkau meremehkan perihal doa, padahal engkau enggak tahu seberapa hebatnya doa itu. Dibilang dalam syair itu, doa bagaikan busur panah yang dilepaskan di malam hari, dan busur itu pasti akan sampai ke sasaran dan tepat, hanya saja butuh waktu untuk sampai ke sasarannya. Dan tiap-tiap yang ada tempo pasti akan berlalu. Pasti, yakinlah ini akan sampai di tujuan. Tapi hanya butuh tempo. Jadi ngapain kita putus asa? Enggak, tinggal nunggu aja, tinggal jalan tok. Enggak lama kok. Langsung nyampe. Wah, kata ikhwan. Luar biasa doa itu. Hadza ajib. Nah, sering kita berdoa. Sering kita berdoa. Yaqul Sayyidul Habib, terutama bagi para pendakwah, bagi yang asatidz ataupun yang khidmah di umat Rasulullah dengan insyad, dengan apa aja lah. Seorang pendakwah itu dai bukanlah suatu kerjaan. Apa kalau bahasa kerjaannya apaan? Pendakwah, bukan. Dakwah itu bukanlah suatu profesi, mihnah. Dakwah bukanlah profesi. Dan dakwah bukanlah suatu gerakan yang akhiriah sahaja. Itu hanya pelampiasan dari dakwah. Ceramah contohnya, ngajar ataupun macam-macam. Hakikatnya di mana sih dakwah itu? Hakikatnya adalah di hatimu. Api yang membara di hatimu, ya. Yang mana ketika ente melihat saudaramu manusia, ketika dia jauh dari Allah Ta'ala, terbakarlah hatimu, pengen dia orang dekat kepada Allah. Nah, itulah hakikatnya dakwah. Dari bara api yang di hati itu timbul nanti entah menasihatin, ya kan, entah berusaha, entah ngarang kitab, entah qasidah, dengan cara apapun, wasilah apapun, tapi satu, intinya ada api yang membara di hati. Inilah hakikatnya dakwah. Fad-da'watu hal. Dakwah adalah suatu hal, keadaan.
Kalau seandainya kita cuma mengandalkan wasilah ini, ceramahnya pintar contohnya, ataupun ngajarnya, wow macam, tapi hatinya kosong, nggak ada sama sekali bara api di hatinya itu, ini dakwahnya tidak akan membawa apapun, sia-sia, kosong, lena plong, nggak ada apa-apa, kosong. Tapi kalau seandainya hatinya itu sudah terbakar, walaupun dia nggak ngomong, walaupun dia nggak ceramah, orang ngelihat dia sudah terpengaruh. Nah itulah ya ikhwan. Nah makanya kata Sayyidil Hayy Umar, seorang yang mengaku berdakwah di siang harinya, kesono sini ceramah di sono sini contohnya, ataupun ngajar di sono sini, ataupun dengan cara apapun lah, tapi di malam hari dia nggak nangis, dia nggak minta dari Allah Ta'ala untuk memberikan hidayah kepada sasaran dakwahnya, berarti ini pembohong, kata Habib Umar. Ini bukan pendakwah, namanya pendakwah. Beda dakwah sama dakwah. Dakwah ma'ruf, kita berdakwah menyerukan orang ke jalan Allah. Tapi dakwah ngaku-ngaku berarti kalau bahasa Arab. Dakwah, la ilaha illallah. Dakwah. Jangan sampai pakai alif. Carilah tak yang bulat yang bisa mengingkatmu. Dakwah tak marbuto.